Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa fali rabbi kullu hamdin jalla ayyah surahul ad. Idhabana biwujudil mustafa al-hadi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah alhamdulillah. Sebutan kaula amul ju'aki ban sebutan kaula ta'zim ban sebutan kaula cintai satejana para alim, para ulama, satejana para ahli ilmu ban satejana orang-orang saleh tersalehah siampun hadir eke ento tempat wa nakhussu bidzikri kurutan kula ajunan sateja kaento Kiai Khubairi Ma'ruf bantor jukan saliaran asemulja Kiai Haji Umarul Faruq Mustafa bantor jukan saliaran asemulja kurutan kula ajunan sateja Kiai Haji Zarkashi Mustafa bantak lupa cukan dak kakurutan kula ajunan sateja Kiai Abdul Malik Khalili bantor cukan saliaran semulja Kiai Ainul Yakin Rukhsin ban sepaling utama Kiai Adinto kurutan kula ajunan sateja Lora Mahbub samuka ban malamuka para rukuru sehadir malam mangken sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala senantiasa ejegeh palancong umur berkat umur fi taatillah wa rasulih supaya terus bisa mampu ban ngacak katan kula ban ajunan dak kaceleun-celeun saya papadeng sareng Allah kalaban swargana Allah Subhanahu wa taala. Ban si paling utama rukurutan kula ajun sateja ngajari kalaban pan-panapan syariat ban ilmu sepenai pada Pak sareng Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga abe masuk dalam golongan yang mampu dan bisa ngamalaki syariat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itunya kantos dan kula ban ajun sateja polong dari tunya kaento kantos paki abareng sareng Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat saya mulji sareng Allah Subhanahu wa taala. Ban tak lupa cukan dak sahibul bait, sahibul hajah, sahibul manzil, Bapak Asmar nggih. Benar. Semoga beliau sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala petaka hajat dunya kempang hajat akhirat saporah amin ya rabbal alamin. Taretan saya pamulji sareng Allah Subhanahu wa taala. Poci sokor da keajunan epon Allah si ampon mapolong ten kula ajunan satejah dalam rangka acara walimatul urus iki kaento taretan hifni sirat bantor cukan raji epon samuka kedua mempelai sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala epatetia keluarga saya sakinah mawaddah ban rahmah ban tentona rezeki kelaban nak poto saleh ban salihah. Hadirin saya pamulji sareng Allah Subhanahu wa taala. Ngak ngengak cak bahwasannya kaentoh amal selakanlah pernah ia malaki sareng Gusti Kanjeng Nabi ban pernah etinaaki sareng Gusti Kanjeng Nabi sema nabi yang kuiban ekalako sareng ten kula ban ajunan berarti kaentoh termasuk ten kula ban ajunan lebur ban seneng ngelakoni ngalak lelampan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milan eceboki taretan saya pamulji sareng Allah bahwasanya pernikahan adalah suatu ibadah yang akan dihitung oleh Allah yang kep sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala kalaban ibadah kele ban tantuna bakal kencur sareng Allah. Makana eceboki an-nikahu minal ibadah. Suatu pernikahan adalah suatu bagian daripada ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Itu ini malah langsung mancelah. Lu kalau sallallahu Nabi Muhammad. Kula tak ada nyampung sistem nggih. Tak ada nyampung. Kula HP elang. Ilmu apa di HP ke kapi. Dah iya mau neng bodoh. Sallallahu Nabi Muhammad. Kula hadir hall bari
Along polong ban orang akhirnya anu ban kaca Habib HP sing elang aman HP 2 sitong seelang teku HP si banyak ke tapi seelang la ilaha ada tadi make oncengan kapi elang ke kapi jadi orang si jeng onceng mending ada lah tak tahu cak di acara cak enjak setire tak tahu cak laku cak 2 malam pelabat yang nelpon berarti beroncengan tak ada ilah lobar lah tak ada Allah Nabi Muhammad. Mingkilah hadirin saya pamulya sareng Allah Subhanahu wa taala lalampa amalan selakala etinaki sareng Gusti Kanjeng Nabi manabi ekala sareng ten kuleban ajunan yang kui sareng ten kuleban ajunan berarti apa masuk golongan selakala insyaallah bekal bapolong sareng Allah kalaban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah dalam suatu amalan kento pasti faedah ban kaontongan manabi ngala amal Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kaento raja hadirin. Kaontongna raja, kaontongna saya, bahkan menyaman ke abe. Sallallahu Nabi Muhammad. Apa napa? Bidana pangapora. Orang mon andi raji, bentandi raji kayak entot bidjo. Oh tak bisa balik ke. Orang andi rakah, bentandi rakah kayak entot bidjo. Akan tetapi dalam suatu pernikahan kayak entot beda seanya perjalanan bahtera rumah tangga. Diumpamakan pangapora dan kulaban ajuran setuju kento padan bi orang si ajulan nyatas tase dan kulaban ajuran setuju kento nompak para wakila diumpamakan para kento adalah suatu pernikahan apa antara orang laki dan orang bini remah sopaja Arya parao jalan nyaman santai ben cepet dapat maka dan kulaban ajunan pakon teti orang laki dan orang bini otak lagi bini sekompak maka akan tercipta yang namanya sakinah ketenangan, kenyamanan, bahkan kebahagiaan itunya oleh seorang tenku leban ajunan pagi tenku leban ajunan insyaallah bakal ngaoliah seanya maka bungaan dia dalam akhirat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mangkana beuki reng laki ada kudu ngarte ka si bini kudu ngarte ka si laki. Makana pepatah Arab ada beuki kun kal hamamah. Patut dia sengkok benbek nak kapiri pada nama nok tereh. Dalam cara Arya orang laki sesatia ada kabinina, sesatia ada ka orang pasangan nah. Seengke monla satia kuah berarti sangat ajogo, sangat perhatian bahkan niat tuh si ibu dalam hati selalu ingin membahagiakan pasangan nagla supaya abak nak ento juga teti orang saya bahagia itunya lebih-lebih kantos pakai dalam akhirat. Amin. Allahumma. Mangkana bagian sambian sendi terus mon le bini ngeremeh coba teku. Tere laki ari setia nang ngancai. Kur. Sebini kan tak bisa mandam matare cancek dareng ngandung. Orang kain temun ngandung Allah. Tedunga gentang tak nyaman. Kalau mireng cipon kiai tak nyaman. Ya apaan? Lalan Nabi Muhammad. Tedung apa boleh bah napang. Gentang benapang ni katin apa jen? Padeng ki. Mana gentang daya ya? Menapang daya. Mon mireng. Ilaha. Artinya berpaya, makanya tak banyak sebisa alakoh ketika orang berbini kayak ngandung. Artinya tak maksimal melakukan apa-apa. Kebanyakan paling ipakon istirahat. Kayak itu pada nggak manuk terkuder ya. Sebini neng remi malolo. Terorojo langsung mangkat. Lah bagian sebini kayak itu. Terus saya kocaki kalaban ngidam. Orang kayak itu mau ngandung. Roterona ne aneh kagapi. Tak osom sepenting abana tero celeber. Mon enca enta etaro deki anak bisa. Ingat kaki jadi lagap. Sallallahu Nabi Muhammad. Bangki tadi teman-teman sulaki jong ajar apa? Karena cinta. Karena kompak selake ngerti ka si bini yang ngerti kia ka selake. Kadang yang pulang ngandung yang kebaik alasan yang jek kak beningkok seteroan an kake gua. Sallallahu Nabi Muhammad. Aja-aja orang ngidam dan kula kento pernah mirang kento orang tibi saya cerita. Kula beb pernah ngidam pangapora. Tero napokah cetak kak majadi nalake sekundul ngonyase gua. Terus ketak. Tiba tengah munyi.
Dadi kula sing ngucak akaraken iki takok ke kakak baby. Sik nyaman ngidam beni abek si tero tapi anan bener mah boleh. Matur kakak, Kak. Engko tero napa Kak cetak ke mban kake lho. Oh, ya ojo gigir kada. Are bening kok si tero anak kake gua. Ya jale nyaman lah anak sih bagi bayi tak apa akhirnya ya lo kayak kabulu gelu. Ba, apa? Ya kompoi mantona kake setia tapak ngandung terus cong. Tero ngidam napuk sapora. Jadi sengonya si atas. Apa cong? Engki beni kesampean kan ngonyos. Tang cetak abe ngandung. Ya mulai alasan ngandung ya atoro iki. Iya, jadi laki pada penandi bini ya akhirnya pangapora beni kuni tulit beni, pamu cepak deh. Ilaha, ari ya mending bini nak kelani aneh kapita. Lalan Nabi Muhammad. Sengke kenapa? Ngerti saya laki etoro aki kasih bini. Tapok ongku pengak sekalian lagi. Hah? Engki sekali lah, cek ngidam kedua kali sekalian bejoka. Kaita taretan saya pamur je sareng Allah. Itu dia kireng laki itu supaya ngerti ben paham kalaban kabedeuna si bini. Maka si bini kaento bisa cukeun ajamin ka si laki bekal ngaolia ketenangan kenyamanan di dalam bahtera rumah tangga. Wala takun kadujaj becer sampai reng laki bini Arya, laki bini enggak ajem mari apa ngapora, mare sapora, mare ke sakit buru. Ya ada si bini, si ajam bini, aku otak mau kotak. Coba sana kuleban sambian, siapa sih mengandung sengko, rami sa gampong. Artena laki bini Arya pateti enggak manuk tere mun beda apa cek sampai rame ke dingring sakampung tak leb abu kamu aduh pelan si laki itu bini boleh ada ancor si anya mabe rengelah cok sampai enggak ajom si bini kotak rami geding ring sagam ya ada enjan ajam lake ongko kertas paker pangucap beni sengko cek miram ayo adepi karena suatu pernikahan pasti beda seanya masalah kayak itu pangapora masalah kayak itu diumpamakan ten kuleban ayo kayak itu kapan lagi ya dan ku leban ajon ongke ke atas kapal kila sehingga dan ku leban ajon saja bagaimana masalah ini nyaman abe naik ban ajalan abareng kalaban masalah ria arempek antara bini ban laki sallallahu Nabi Muhammad makanya taretan saya pamulyo sareng Allah Subhanahu wa taala kunci kehidupan ngaole sakinah mawaddah ban rahmah gila dan ku leban ajunan kotu saling ngarteh antara laki ke bini bebini dek kasela selake sallu ala Nabi Muhammad udkur salah ala Nabi Muhammad lah kaento nomor 2 taretan saya pamulyo sareng Allah karena kaento termasuk lalampa amalan ajarna Gusti Kanjeng Nabi maka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam pernah ajabu kasa ni karya tang lalampa tang jalan bahkan dan ku leban anyo saja mon tak lebur dak kakabin area tak lebur dak kana iki dak ka pernikahan maka beni termasuk golongna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ma orang kain tahadin al Imam Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad kain pernah ada bugi bahwasanya beliau engkau ketika maca sejarah kisah di antara wali belina Allah Subhanahu wa taala siang dipangkat tujuan epon Allah siang kak derajat sarang Allah orang selebur ibadah orang si alim ngamalaki kelaban keilmuan nasi cek kelaban ibadah nah maka ngaoleh kebahagiaan kila sebab di antara nah bagi Arya sengkok maca di antara debun beliau Al-Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Syekh Umar bin Syekh Abdul Rahman Segaf bin Muhammad Maulad Dawileh
maca boleh Syekh Umar Al-Mahdar, maca boleh apa-apa sejarah atau kehidupan daripada seorang wali-walinya Allah dari Sadah Al-Ba'lawi berupa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maca boleh Syekh Ahmad Ar-Rifai, maca boleh setuju beli-beli na Allah Arya barokah sabab pernah itu eki embana katoran nakla itu eki sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barokah nak Sayyidatuna Fatimatuz Zahra bintar Rasul searakah kalaban Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maka beliau dilahirkan seorang anak yang punya pangkat dak kajunepan Allah Subhanahu wa taala sebab Gusti Kanjeng Nabi ketika menikahkan antara Sayyidina Ali ban putrena saanya Sayyidatuna Fatimatuz Zahra atu Gusti Kanjeng Nabi Allahumma do Gusti akhrij minhuma pabanyaki katarana Fatimah akhrij minhuma katsira tayyib pabanyaki katon Fatimah ban Ali tak cuma banyak tapi bagus paju mengku ajunan taat kalaban ajunan lebur kalaban ibadah ban andi pangkat dak keajunan ya Allah sallu ala Nabi Muhammad. Artinya dalam suatu pernikahan kainto kabin ebek to akad indal akad dalam nikah ten kula ban ajun kainto disunnahkan ihdarus salihin madatang orang-orang soleh madatang para alim para ulama napa boleh madatang para rukuruh ten kula ban ajun saja karena kainto bentuk apresiasi na aba nyoonaki sopaja dak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala aba kainto rezekiaki kelaban nak potoh soleh ban soleh. Lah karena kaito walimatul urus adalah suatu amalan ajaran serta kelakuan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad akan ebitong kalaban ibadah sareng Allah mun la kaito termasuk ibadah campur adukan kalaban kemaksiatan karena tentoh mun kaito suatu ibadah rahmat demi rahmat Allah matoron katen kulaban ajunan barokah ebatoron sareng Allah nafahat bahkan maghfirah Gusti Allah etot tak dak ka orang selebur abanah ngelakoni kelakuan bagus sebitong ibadah sareng Allah napa boleh kadia malemangkeun majlis-majlis ilmu majlis maulid serta majlis zikir sallallahu ala Nabi Muhammad. Lah karena itu termasuk ajaran Gusti Kanjeng Nabi cak parosak hadirin. Makanya kula pernah debu karena kebanyakan pangaborah kebanyakan ja tak kapi keng banyak kebanyakan orang kaento hadirin aba nah pangapora ketika maka bina anak mapolong anak aca habis etanya aki bitan kula Habib arepon apa tanggal pon apa sebagus untuk makabin putra mapolong putra kula tanya sambian akebi acara wali maka entok ngunceng pon apa mengunceng kiai ngunceng ulama ngunceng masyarakat ben ngunceng orang supaya merengaki pengajian kaento tade carita na areh bektoh coba ketika aba mulai kalaban ibadah dek ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mun ngunceng la ilaha mun la ngunceng pangapora panggung ngateki pas ternyata saya ketelak celbucel lah beni tak lebur pada lebur kengkaro tu kana Gusti Allah Aryato esro barokah semantan kedua esro oleh berkat semantan kedua karena acara nah kaento epapolong kalaban kemaksiatan sebisa madeteng katukan Gusti Allah Subhanahu wa taala cek pacampor kalaban hal-hal sebisa madeteng katukan Allah Subhanahu wa taala sallu ala Nabi Muhammad udhkurus salah ala Nabi Muhammad. Taretan saya pamulji sarang Allah Subhanahu wa taala. Walimatul urus bae kaento mun bida egi dalam fikih kaento haram. Artinya mun orang miskin husa areriyah, mun orang soki husa areriyah haram. Napa boleh silah jelasan ten kula ban ajon madeteng ka maksiatan sila kala murni kaento bisa madeteng tukana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dampaknya ka paserah, dampakna kana fotona taretan. Merena ka paserah merena dak ka torona paki naudzubillah wal a'udzubillah min dalik mun nak potono ka entoh pajuh mongko Allah berarti ten kula ajunan termasuk orang si pecrah sabab bekal andia kenangan ben pangkat ajunan ibn Allah
Tapi sabalikah naudzubillah waliyadzubillah min dalik. Mulai dari awal pernikahan kaito ibda bin nikah wal ibadah pamulai nikah kelak kalaban ibadah dan kalaban ajur saja dak Gusti Allah kalaban hal-hal kemaksiatan dampak ben peren dak kana pototan kalaban sabab dari awal pun madeteng katukan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Mangkana taretan saya pamul jo sareng Allah. Berarti tak oleh ke walima oleh benih tak oleh king saya tak oleh mapolong madeteng macampur kalaban kemaksiatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ita ta mungkin lakala abe nah pangapora mungkin lakala sak biasaan nah pangapora. Tun kulo tidak menyudutkan pihak manapun punten. Sak biasaan nah orang kaento. Mun la madeteng pon apa hiburan saya abe no kaento bucil-bucil le katela. Hah? Si bucil-bucil kata lah sak biasa anak pangapora pas cungcungan taretan oning cungcungan tapi apa cungcungan candeng dinari cungdek ngadeen doang nyawer seru nyawer 500 kalah aku 1 juta akhirnya pesen ada margana sa sallu ala Nabi Muhammad cung panas akhirnya kepala panah sih ada nap sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ana mulainya sudah kalaban perkara sebisa madeteng katukan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya taretan saya pamulja sareng Allah Subhanahu wa taala karena itu termasuk lampa ajaran Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebekal ebitung ibadah sareng Gusti Allah. Maka jangan pernah dicampurkan kalaban hal-hal kemaksiatan dak keajunan ibad Allah Subhanahu wa taala. Karena taretan saya pamulja sareng Allah Subhanahu wa taala tidak ada keuntungan kabeciran saya oleh abek selaku umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika abek kaento epele sareng Allah Subhanahu wa taala rezeki kelaban apa tu salihah. Makanya di antara nah pangapora di antara tengku leban ajunan sateja kaento bekal epatetia katon abek orang si andi pangkat, orang si alim, orang si saleh, orang si lakala paju mongko Allah, orang si geteh. Aningkat sambian. Orang sebagus ka ulama taretan. Orang sebagus dak ka ahli ilmu. Orang sebagus kalaban orang seneku nak tin anak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entar ka kiai, apolong ban kiai, tojuk ban kiai. Anapa boleh minta nasihat kalaban pon apa sik beuki sareng kiai. Anapa? Acabis ka kiai mangkana orang lambo tauning mun samangkin lambo kaito mun la panen napa je pendekan tu panen ni iya jadi ya iya acabis ka alhamdulillah kiai kantor cukai pun banyak orang mun la loman mun la lambe dek ka ulama mun ta anak na saya pati ulama kompoi ya pati ulama mun la kompoi tati ulama kompoi tati ulama amin ya rabbal. Anapa beb karena saking muljana orang si ahli ilmu sabab sampungna langsung dek ka ajenipun Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sabelik ketaretan mangkana orang nambah kento paling takut ka beuleut mun amuso dek ka orang si alim kento biasana capuk beuleut ben kening be. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mangkana naudzubillah waliyadzubillah min dalik. Orang kento mun la seteu bede dua. Bede abe neselakal istirahat mengku abe na tibi pon lo istirahat artinya tandi kewajiban dalam asalat apasa zakat dan lain sebagainya pon tenang istirahat berarti kayak orang termasuk orang sepecir katipun apa orang sepecir berarti selama itunya abe na lebur ngelakoni amal-amal soleh amal bagus sebisa ngaoleh kencurun si rajo selama bede itunya sehingga abe na kayak mustareh orang senyaman setenang bendamai bede barzakh. Bede se nomor 2 apa mustarah orang selakan la abe nak kala benta ada nak abe nak gele orang-orang sakampung itu istirahat marga abe artinya alhamdulillah wa la tada apa ada kampung ajab ada insyaallah ajab pakun bede mungkin ki bede aru lambo sape aduh ejeg ajam ejeg arah setialah tak ada lemate benih pah eka soksa tapi eka pu anapa sabab karena abana pangaporah naudzubillah waliyadzubillah min dalik orang kabulah seselama odik nak ento termasuk orang suci dari Allah Subhanahu wa taala
Orang tua di mesetekeh ningali anak tak kali beri orang. Citong contoh pangapora ten kula ban ajun di anak. Selain eka kancah kun anak ten kula ban ajun tak eka kancah. Rakira sakit ateh napa tak sakit ateh. Ke ateh taretan mangkana tengate ten kula ban ajunan dampak pagi meredeka poto ten kula ban ajunan sateja. Monten kula ban ajunan lebur ngelakoni amal bagus semak ka ulama lebur ke majelis ilmu lebur ke majelis maulid maka dampak pagi ten kula ban ajunan sateja doa dekat Gusti Allah badakah sareng Allah nak poto ten kula ban ajunan dipangkat ajunipun Allah amin Allahumma mangkana mon ake bayi acara cek papolong kalaban maksi sallu ala nabi Muhammad udhkurus salah ala nabi Muhammad. Hadirin hadirat saya mulia sareng Allah. Cok kasep beb lambok tong kula taoning sebelum hadir asyabab. Samangken tong kula ya pernah ngojang lambok ya tobat. Istighfar pa banyak dah ka Gusti Allah. Cara nomor 2 palambok ka ulama. Pasemak ka ulama, pasenang ka ulama, lebur apolong ban para alim, para ulama. Sallu ala nabi Muhammad. Udhkurus salah ala nabi Muhammad. Karena hadirin hadirat saya pamul sareng Allah. Sekali lagi saya ingat dan gula mai enggak. Karena kentoh lalampana Gusti Kanjeng Nabi. Ajureun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangana pangapora tor kadang kula ketika etanya ki acara pon apa? Walimah Habib. Kula mesen ke tuan rumah, nyon pangapora. Manabi panjang lagi pengajian sabora mun bisa, manabi tak bisa tak pun apa. Saya bebini cuk sabok yado, cuk sabok iden ten kula pas lake saya bebini kagalero ya ponten. Apa Habib? Ya karena sitong dan gula manabi tak biasa ngesek kaum muslimat. Se nomor 2 beni tak biasa tak pate salpa mau langsung depan ben sebini. Se nomor 2 pangapora mon la sebini bediada pas laki acling budin sebini iya mon tua tak apa-apa mon ki ngude. Aperian la ilaha illallah. Sallallahu Nabi Muhammad. Kena ayo taretan saya pamulya sareng Allah. Petetia ki ka dito murni amaran ban acil Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Senomor berapa? Malah telo. Pampa. Telo ketangi di ngaki kata rasa ngucap pampa. Sallallahu Nabi Muhammad. Senomor telok hadirin saya pamulya sareng Allah Subhanahu wa taala. Senomor telok kento dan kula ban ajunan kadinto babade kadinto si anyama pengajian kalaban acara salamati dengan menyelamataki kento sokoran kento walima dan kula ban ajunan dampak ban kaontongan saya kau le abok kento ketenangan ate kenyamanan ate kacumperan ate kabungan dalam jalan odik dan kula ban ajunan sateja makana boki dan gula ban ayon sateja mon la ate ka ento seneng ate bunga maka sateja na ka ento bekal binar agle nyaman aca-aca abon orang nyaman ketemon bon orang nyaman apa sebab ate na bunga ate na pon seneng ate na pon bahagia katipun apa mon la bahagia bon seneng sareh ate na abe temoh ate na abe pateti ate na abe bunga dan kula ban ajunan sateja bakal tetia orang selakala ngaoliyah katenangan maloloh dari dunya mon la oleh katenangan itunya kalaban nyaman ate saya akan diabe insyaallah dan kula ban ajunan sateja bakal juga nyaman dalam barzakh kantos paki dalam akhirat amin Allahumma. Cara supaya dan kula ban ayu setuju oleh ketenangan, kenyamanan bahkan kebahagiaan kadinto hadirin ditentukan kalaban ate. Mon ate na bunga maka insyaallah jalan odi na dan kula ban ajunan bunga. Ala kuah tak susah boleh artinya tandik kasompegan boleh sebab kelakuan kento mulai kalaban ate sebunga. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Udhkurus salah ala Nabi Muhammad. Tapi pangapora menla orang kento senentuaki ate na posang sompek tak nyaman maka alaku apa kento sengkah mun janreng samangken tak mut hadirin alaku ada tak nyaman apa sih ala susah aten pada orang sitandi ate makana ayo ateria sareh ate na dan kula ban ajunan setuju itu bagi utlub galbaka fi thalathati mawadi sareh ate seakan diabe dalam telok kenangan. Pertama coba kita kula ban ajun saja
inda majlis dzikri ketika dan kula beraju sateja toju ben hadir arang sarang ka majlis saya maenga abe dek ka Gusti Allah ben saya maenga abe serta atambe dek ka ten abe kacintaan dek ka ajunipun Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Majlis zikir kan hadirin lesan epakuli, bibir epakuli, ate epakuli, beton epakuli kalaban ngak nyebut asma Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah mun lah hadir nyaman tenang seger hadirin ate abe berarti etemoh ketika tojo ya syabab. Anapa kiai kelek pangaporah beni alang-lang kiai orang si atekeung acuel ke majlis beni sak biasana mun la orang nga ento abe na toju acuelen teror ya akhir aca tak nampung ketika atikir kiai mimpinnya ada la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha Muhammad diusahakan lesan bibir ateh bahkan beutun seekan diabe kento jukeun abeureng atikir nyebut ngak dek ka asmana ajunan epon Allah si agung alhamdulillah. Mangkana orang usaha teka tak sok mah sok la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad tepak tikir aduh utang kita naslon susah tapi lega sabab ateh pon etemu pon beda dalam hadir abe ke majlis zikir. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya coba rasaki sambian paleman dari kento apa mak kerong hadir ke majlis-majlis macam kento sabab atena abe kento pon etemu taretan. Etemu ketika hadir ke majlis-majlis semaing abe dek ka ajun pun Allah ben senambe atena abe kecintaan dek Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nomor 2 inda qiraatil Quran tan kula ban ayo setuju bekal ngaoliah etemuah aten abe si awaletan di ate tandi kenyamanan kesenangan kebahagiaan sompek malolo kala Al-Quran buka Al-Quran baca Al-Quran maka ketika abang oleh ketenangan sabab barokah maca Al-Quran kula dan kula ban ajon bisa bekal odi jemper bahagia fid dini wa dunya wal akhirah amin Allahumma angkuy setahun sekalian ketika datang bulan Ramadan lah akan tetapi angkuy kadinto Al-Quran becah kadinto Al-Quran kalak kadinto Al-Quran ketika dan kula ban ayun saja terau titia kabula selakala semada kajuan ipon Allah bahkan bekal ngaolia ketenangan kalaban lebur senang abe maca Al-Qur'an alhamdulillah sallu ala Nabi Muhammad. Makanya anak apa masjid mun la para maghrib ini asar bedehnya mana apa tarhem iya badai ngak sudes setel badai surem apa mae ngak aki kabe sopaji ari le mun maca Al-Qur'an geding penyaman libur seneng apa boleh sampai baca TV. Makanya cek sampai ten kulaban ajunan ya Allah nyabe dak Al-Qur'an lupa dak Al-Qur'an napa boleh bagian ten kulaban ajunan si andi raji ngandung sampai beda amalan montro anak na genteng engak abi fahmi maca surat Yusuf montro ratina maca surat Maryam ternyata sekaluari pakun celeng juga dan Habib sudah maca surat Yusuf apa kun celeng tangana. Aduh, isya lagi surat Yusuf maksud benikeng muana saya genteng tatape pangapora amalah kelakonna akhlak ben sabar pada engak Nabiullah Yusuf alaihi salam amin Allahumma amin. Mongko kun mua kaento hadirin
tak pada parlo je karena pakik mula tua pakun gerok pakun cuba tetapi mon akhlak ke pakun bekal eka enga ban orang-orang yang pernah ketemu dak katen ku leban ajon sateja mengangkui ban ngamalaki akhlak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam tekku ban buka Al-Qur'an supaya abe kento ngaole ateh bede ateh dalam beten abe ben bekal ngaole ketenangan ben kenyamanan alhamdulillah. Saya terakhir hadirin. Saya terakhir tengku leban ajunan sateja kiringan ki monta andi ateh tak temo ateh tengku leban ajunan sateja maka epakon tengku leban ajunan ekat lebur nang katibi dalam nang katibi kila tengku leban ajunan ngangan kermik kere kalaban kabosan Gusti Allah Subhanahu wa taala cek ngangan katibi nang katibi saya buka HP saya scroll ke ento TikTok ben berita-berita setada manfaat nang katibi pa banyak maca istighfar pa banyak engak ben pa banyak tafakkur kalaban Gusti Allah kalaban ciptaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena bakal timbul si anya maaten abe ya Allah alhamdulillah ten ku lebih ajon ki paringi sehat alhamdulillah bi panjenengan ten ku ya Allah ki paringi nikmat alhamdulillah ya Allah ten ku lebih ajon ki paringi mampu ban bisa yetine nyebut asma aku ngaajunan lebat lesan ben bibir abe ketika nang ngatibi le kento kalimatan Allah karena hadirin saya pamulji sareng Allah tenku lebat ajunan selama odi tenku lebat ajun hadir ke majlis bila coba pikir ketika sholat malam angkui kalam pipa kusah angkui ridakna oper tu panah supaya khosok tenku lebat ajun kalaban bau sero om gela ngadep dak kabara tekuk tasbinah olok asmana Gusti Allah kalaban nikmat tenang mutmain dan kulaban ajunan pas dan kula ajunan usaha kalaban nyebut ngolok asmana Gusti Allah kala kalaban maka luar aing mata saya kan di aba coba bila selama odi pernah dan kulaban aja montak pernah dan kulaban coba mulai deki malam ala uduk dan kula ajunan pabur saya atena pahadir atena abe rugi panjenengan mun selama odi tak toman ngolok asma agung Gusti Allah lebat ka nikmateun pangapora sampai lesan ben bibir tak mampu ngolok asmana Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Wallahi tada kenikmatan saya paling saya ketika abe mampu ben bisa nikmat nyebut ngolok asmana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tunya sebanyak benih nikmat kasih hadirin nyaman benih nikmat tapi kan nikmatun si ngolok ke abe ketika abe secara khusyuk ngolok ya Allah ngolok Allah abdina ya Rab abdina saya selalu ngelakon itu sekeajunan saya selalu amaksiat keajunan abdina ya Allah saya banyak lepanah kada keajunan ya Allah Allah asmana Gusti Allah sampai abe tak mampu nyebut asma aku ngak Allah ben Allah karena ento kanikmatan tak satu je kabulana Allah rezeki aki sareng Allah tapi abe kudu usaha lebat hadir ke majlis semangaki abe dek ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Malar muka barokah manfaat. Terus pada pertanyaan kila katipun apa Habib hukumah ketika dalam keadaan junub haid atau apa namanya mana abana kita mandi raja Paoliah ngetok kokoh ban katipun apa hukumah ngetok pun apa nyaman obu itu buki kento bade sing ngucap wayam bagi ban sebaik sepatut abe na kento tidak ngetok kokoh ban obu dalam keadaan junub dan gula ketika eteku ternyata hukumah keker ka makro perkara si makro lebih bagus ijoki sareng tan gula ban ajo satu
Mon kare kadung Habib, ya mon kare kadung kita apa-apa. Karena benda saya ada bagi lah kar hadirin. Bersih bagi saya pakon kala kepakon soce dia. Saya maksud bagian betena abek keto akadia tanang, mon akadia koko, akadia obu keto punten pagi tak kira anu kaden kula ben ajunan. Makanya keto sebetulnya ikhtilaf akan tetapi keker keto ka hukum makro. Hukum makro keto lebih patut lebih saya ketika den kula ben ajunan sateja macau kalaban perkara-perkara seperti ikhtilaf den kula ben ajunan. Amin ki. Mulai kare kadung ya punten keng apa napa akhir ada ketika soceh dan kuda bananya ya pakon beco ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah barokah manfaat. Pada Pak Sang Gusti Allah dan kuda ban ayu setuju kalaban umur sebarokah, umur semanfaat, umur saya tonton, umur saya bisa abri banyak nak kenceran selama itunya aba sehingga aba kento bakal dadi orang saya beri kenangan pagi di dalam surga Gusti Allah amin ya rabbal alamin nyon saborah sebanyak manabi budak kalon dalam tabu kento mun itu habib fahmi manabi budak rasul kento ilhaman fadail taba'a rasul Gusti Allah subhanahu wa taala ngereng arang sarang ya Allah biha talaqalah ya Allah biha biha ya Allah bihusnil tima ya Allah ya Allah nahnu nad'uka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad tan kula ban parabu saja ya Allah nyoon andi panyoonan andi permintaan andi tujuan ya Allah patakah haki ya Allah saung kuna ajun kento tak pernah lopot kelaban cenci-cenci saya pada Pak sarang ajunan dak kabula nah emal lemang kenten kula ban parabu saja ya Allah adab dak ajunan natawajjahu ilaika ya Allah dalam keadaan kastah, dalam keadaan menyesal, dalam keadaan dan kula benanyon ngarep para rabu sateja sobaja ajunan kaditonya pora dak sateja tu satusa ya Allah biha ya Allah bihusnil ya Rabbana Allah ighfir lana ya Rabbana ighfir lana ya Allah biha ya Allah ya Rabbana ya Rabbana ya Allah bihusnil tima ya Allah ya Allah bihusnil tima ya Allah ya Allah bihusnil tima wal qabul bijahi sayyidina rasul wa ila hadratin nabi al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala Muhammad. Bagian panitia tuan rumah lama amparatu lama kolodaki ya Allah biha ya Allah